ପିଲାମାନେ ऑनलाइन क्लास को मु सस्मिता प्रधान तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणी बहीर जना अजना विषयर पाठ प्रथम पाठ घरे बाहरे रास्तार। पूर्वर आम श्रृंखलित एवं विशृंखलित विषय किसी सम्यक धारणा पाई। आज आम पढ़ा घरे बाहरे रास्तार एवं विभिन्न अनुष्ठान मानकरे आमे केते प्रकार काम करूँ से विषय आज आम पाठ पढ़ा एवं किछि जानि परिबा। घरे बाहरे खेल पड़िया विभिन्न अनुष्ठान और सर्वसाधारण स्थान आमे केते प्रकार काम करूँ। सुविधारे कार्य हासिल पाई आमे किछि साधारण नियम मानि थाउ। बड़ माने बेले बेले आमको उपदेश छଳରେ आमर भल पाई अनेक कथा कहि थांती। एही उपदेश मानि चलिले आम काम सहज और सुविधारे हुए एवं जीवन निरापद रहे। नियम मानि चलिले आमर व्यवहार श्रृंखलित होई परिबो। अन्य को असुविधारे न पकाई आमे सबु काम कले शांति श्रृंखला रहिबो। आमे श्रृंखलित एवं विशृंखलित विषय केउ काम गुड़िक कले श्रृंखलित एवं केउ काम गुड़िक कले विशृंखलित से गुड़िक आमे आगरू पढ़िथिले। एबे दिया जाइछि जे तळ कथा गुड़िकरू तुमे जेउ कथा गुड़िक भल बोली भाबुछ से गुड़िक पाख बाक्सरे ठीक चिन्ह दियो। जेउ कथा गुड़िक आमे ठीक बोली भाबिबा सेई पाखरे तार डाहाण पार्श्वरे आमे बाक्सरे ठीक चिन्ह देबा। प्रथम अच्छी पितामाता कथा मानि चलिबा। आमे सदा सर्वदा पितामाता कथा मानि चलिबा यह ठीक। तेणु आमे डाहाण रे ठीक चिन्ह देबा। सदा सर्वदा आमे पितामाता कथा मानि चलिबा ठीक अछि। तेणु डाहाण रे आमे ठीक चिन्ह देबा। बहीपत्र एणे तेणे फोपाड़िबा यह ठीक नुहे। बहीपत्र एणे तेणे फोपाड़िले आमे आमर ठीक जिनस ठीक रे पाई परिबा नाही। बहीपत्र चिरी नष्ट होई जिवो फल रे आमे पाठ पढ़ी परिबा नाही। तेणु याकू आमे ठीक बोली भाबिबा नाही एवं डाहाण रे आमे कोनोसी चिन्ह देबा नाही। घरे भाई भौणी सह मारपीट करिबा। आमे घरे सबु बेले भाई भौणी सह मिलीमिशी चलिबा। तेणु यह ठीक काम नुहे। आमे कोनोसी चिन्ह डाहाण रे देबा नाही। ठीक समय रे स्कूल को जीवा ठीक अछि। आमे ठीक चिन्ह देबा। भाई भौणी को स्नेह करिबा ठीक अछि। तेणु आमे ठीक चिन्ह डाहाण रे तार ठीक चिन्ह देबा। घर को आसुथिबा अतिथि को प्रणाम करिबा। घर को आसुथिबा अतिथि आमर देवता सदृश। तेणु आमे सेमानकु सस माने प्रणाम करिबा तांको अतिथि सत्कार करिबा। तेणु तार डाहाण पार्श्वरे आमे ठीक चिन्ह देबा। श्रेणी गृह रे शिक्षक पढ़ाउथिबा समय रे सांग पिलांक सह माडगोल करिबा। श्रेणी गृह रे शिक्षक पढ़ाउथिबा समय रे सांग पिलांक सह माडगोल करिबा यह ठीक काम नुहे। तेणु आमे यार डाहाण पार्श्वरे ठीक चिन्ह देबा नाही। स्वाधीनता दिवस रे बंटा हेउथिबा मिठेई को धाड़ी बांधी छिड़ा होई नेबा ठीक अछि। आमे स्वाधीनता दिवस रे आमर धाड़ी बांधी मिठेई आमे ठीक भावरे नेई खाइबा। तेणु डाहाण पार्श्वरे ठीक चिन्ह देबा। बाहरे समस्त छात्र छात्रींकर चप्पल को धाड़ी रे सजाड़ी रखिबा। सदा सबु बेले श्रेणी गृह किंबा आम घर गृह को सजाई रखिबा। तेणु आमे डाहाण रे ठीक चिन्ह देबा। निजर खेलना को सांग साथी को न देबा। आमे सबु बेले सांग साथी सह मिलीमिशी खेलिबा। सांग साथी सहित मिलीमिशी माडगोल करिबा नाही। तेणु आमे डाहाण रे ठीक चिन्ह देबा नाही। या ठीक नुह। तेणु आमे डाहाण रे ठीक चिन्ह देबा नाही। विद्यालय रु फेरी निज पोशाक बही चपल को उपयुक्त स्थान रे रखिबा। जेते बेले विद्यालय रु आमे आसीबा तार बही स्थान रे एवं उपयुक्त स्थान रे चपल पोशाक ठीक जगह रे रखिबा। ता पर दिन आमे
ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିକିରି ପୁଣି ସୁବିଧାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡାହାଣରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଠେଲାପେଲା କରିବା, ଏହା ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଡାହାଣରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦୋକାନରେ ଆମେ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବା ତ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯିବା, ତେଣୁ ତା'ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଗପ କରିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଦୌ ଗପ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଭୋଜିରେ ଠେଲାପେଲା କରି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଖାଇସାରି ଆଗେ ନ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ହାତ ଧୋଇବା। ଆମେ ଖାଇସାରି ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଧୋଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଡାହାଣରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଶିଖିପାରିବା ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଲୁନ୍ ଅଛି, ସେଇ ବେଲୁନ୍ରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ସେହି ବେଲୁନ୍ରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଖେଳ ବେଳେ ପଢ଼ିବି। ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳି ପାଠ ବେଳେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ା ବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଠେଲି ପେଲି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବି। ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଠେଲି ପେଲି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଦେବା। ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ମନା କଲେ ରାଗିବି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଚିତ୍ର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆମେ। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମିଠେଇ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଆଦୌ ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ବଲ୍ ଖେଳିବି, ଆଦୌ ଖେଳିବା ନୁହଁ, ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାଇକେଲରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଏଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।